Jeste li znali da, iako je popularno mišljenje da se bijeli luk sadi u proljeće, jesena sadnja se smatra optimalnijom zbog brojnih prednosti koje ona pruža. Jesen je savršeno vrijeme za sadnju mnogih kultura jer omogućava biljkama da se ukorijene prije nego što zima stigne. U ovom videu ćemo se fokusirati na prednosti jesenje sadnje, način pripreme tla, obradu, dodavanje hranjiva te na iskustva sa uzgojem bijelog luka u uzdignutim gredicama. Jesenja sadnja bijelog luka ima nekoliko ključnih prednosti. Prije svega, bijeli luk posađen u jesen ima dovoljno vremena da razvije snažan korijenov sistem prije nego što zima počne. Zimski period omogućava biljkama da se, tako reći, odmaraju dok su zakopane u tlu, ali korijenje nastavlja rasti i jačati. To naime rezultira jačim i otpornijim biljkama koje su spremne za bujanje u proljeće, čim temperature porastu. Kada dođe proljeće, bijeli luk koji je posađen u jesen brže raste i daje veći prinos u usporedbi sa onim posađenim u proljeće. Naravno, druga prednost je smanjenje potrebe za navodnjavanjem u početnim fazama rasta. Jesen, kako znamo, donosi redovite padavine, što znači da biljke dobivaju potrebnu količinu vode bez potrebe za dodatnim zalijevanjem. Ovo je korisno za vrtlare jer smanjuje se napor i resursi potrebni za održavanje biljaka. A još jedna vrlo bitna, možda čak najvažnija prednost je to što jeseni uzgoj smanjuje prisustvo štetnika i bolesti. Naime, hladniji zimski uslovi uništavaju mnoge štetočine koje bi mogle napasti mlade biljke bijelog luka. A manje štetočina znači i zdravije biljke te bolji urod. Osim toga, biljke koje započinju svoj rast u jesen često su otpornije na bolesti jer imaju snažniji korijenov sustav. Mislim da ovo stvarno ima smisla. Idemo dalje. Sljedeći korak je pravilna priprema tla. Kao što često govorim, kvaliteta tla je presudan faktor za uspješan uzgoj bijelog luka, ali i bilo koje druge biljke. Tlo treba biti dobro drenirano, jer bijeli luk ne podnosi zadržavanje vode. Stagnacija vode može uzrokovati truljenje korijena i smanjiti urod naravno. Prije sadnje tlo treba dobro pripremiti. To uključuje duboko kopanje i usitnjavanje tla kako bi se poboljšala struktura i omogućilo korijenu da lakše prodire. Vrsta tla je vrlo važna. Treba da bude lagano, bogato organskim materijama koje će zadržavati dovoljno vlage, ali neće biti sklono zbijanju. Ako je tlo previše glineno ili pjeskovito, preporučuje se dodavanje organske materije poput komposta ili stajnjaka kako bi se poboljšala struktura i plodnost tla. Obrada tla prije sadnje bijelog luka podrazumijeva nekoliko koraka. Prvo se treba duboko obraditi. Možete to uraditi sa nekim alatom koji vam je dostupan ili nekom mehanizacijom kako bi se poboljšala prozračnost i omogućilo bolje prodiranje vode kroz tlo. Prekopavanje tla također pomaže u eliminaciji korova, što je važno jer bijeli luk ne podnosi konkurenciju za hranjive tvari niti za prostor. Tlo treba obraditi na dubini barem do 15 cm, što će omogućiti dovoljno prostora za razvoj korijena. Također, važno je osigurati da tlo bude ravno i dobro poravnato kako bi se spriječilo zadržavanje vode u niskim dijelovima vrta. Nakon što je tlo obrađeno, vrijeme je za dodavanje hranjiva. To je neizostavan korak. Bijeli luk je u stvari kultura koja zahtijeva dovoljno hranjivih tvari kako bi se pravilno razvijala. Najbolje je koristiti organska gnojiva poput komposta ili dobro zgorelog stajnjaka ili glistinca kako bi se poboljšala plodnost tla. Ova hranjiva treba dodati prilikom kopanja ili preoravanja kako bi se ravnomjerno rasporedila po cijeloj površini. Ono što mi često koristimo jeste pepeo nastao sagorijevanjem drveta i također je izuzetno koristan dodatak za tlo. Naime, on sadrži kalij koji pomaže biljkama da razviju čvrste stabljike i povećava otpornost na bolesti.
Osim toga, pepeo smanjuje kiselost tla, što je korisno za bijeli luk jer on preferira blago alkalno ili neutralno tlo. Međutim, ipak sa pepelom trebate biti oprezni jer prevelika količina može podići pH vrijednost tla na nivo koji nije pogodan za rast biljaka. Dovoljno je da pospete oko 100 grama pepela po metru kvadratnom vašeg vrta. Jedna od metoda koja se pokazala izuzetno uspješnom u uzgoju bijelog luka je sadnja u uzdignute gredice. Ova metoda ima mnoge prednosti, posebno u područjima sa težim klima ili u područjima sa čestim padavinama. Uzdignute gredice omogućavaju bolju drenažu tla, što je ključno za sprječavanje truljenja korijena. O tome kako se pripremaju uzdignute gredice već smo govorili na našem kanalu, pa ako niste pronašli taj video, javite nam se u komentarima pa ćemo vam postaviti link da budete u toku. S obzirom da smo naše uzdignute gredice već koristili tokom ljetne sezone za uzgoj različitih biljaka, bilo je potrebno ukloniti ostatke biljaka i pripremiti uzdignutu gredicu za novu sadnju. Pa samim tim, prije nego što smo posadili bijeli luk, prvo smo se posvetili popravljanju strukture tla unutar gredice. Sklonili smo ostatke biljaka i već korišteni malč od slame. S obzirom da je dio prirodnih materijala koje smo stavljali u izgradnji naših gredica poput grana, slame, kukuruzovine potonuo i krenuo da se raspada, naše gredice su se malo spustile, tako da ćemo skloniti gornji sloj zemlje, dodatni sloj zemlje iz našeg vrta te kompost, glistinac ili stajnjak, vratiti zemlju i poravnati našu gredicu. To što se smanjio nivo sadržaja u vašoj gredici znači da ste odradili dobar posao i da se pokrenuo proces kompostiranja, što će biti izuzetno dobro za biljke koje imaju duži korijen u narednoj sezoni uzgoja. Organska materija je ključna za održavanje vlažnosti tla, ali istovremeno omogućava da višak vode ne ostane zarobljen u korijenu. Kada je tlo pripremljeno, slijedi sadnja. Češnjevi bijelog luka se sade na dubinu od otprilike 5 cm, a zimski možda malo dublje, to jest za 2 dužine njegove veličine. Razmak između svake biljke treba da bude od 10 do 15 cm. Uzdignute gredice pružaju prednost jer se zemlja brže zagrijava na proljeće, što potiče raniji rast biljaka. Također, zbog poboljšane drenaže, biljke su manje sklone bolestima uzrokovanim viškom vlage. A kod olakšanja sadnje, mi smo za idealan i odmjeren razmak upotrijebili komadić grančice te sa njim mjerili razmak između lukovica, kako bi imali lijep i pravilan raspored. Ukoliko i odete malo u krivo, to nije toliko važno. Bitno je da ima dovoljno razmaka između glavica, da one budu krupne i lijepo oblikovane, ali ovako će estetski svakako da ljepše izgleda i pruži nam mogućnost da možda posadimo ili posijemo neke druge biljke između redova luka. Nakon što smo posadili bijeli luk, prekrili smo gredice slojem malča od slame. Ovaj sloj je, kao što sam već rekla, bio već prisutan na gredici od prethodne sezone, što je dodatno poboljšalo strukturu tla. Malč ima višestruke prednosti, pomaže u održavanju vlage u tlu, smanjuje eroziju tla, sprečava rast korova, a zimi štiti biljke od niskih temperatura. Jedna od ključnih prednosti malča je ta što pomaže u očuvanju topline u toku zime. Time omogućava korijenju da nastavi rasti čak i kada su temperature niske. U proljeće malč se može lagano ukloniti ili pak ostaviti kako bi se razgradio i doprinio plodnosti tla. Time smo osigurali da biljke imaju slobodno okruženje tokom cijelog vegetacijskog perioda. Na kraju možemo zaključiti da jesenja sadnja bijelog luka nudi brojne prednosti, od jačeg korijenovog sistema do većeg prinosa u proljeće. Pravilna priprema tla, dodavanje hranjiva i korištenje pepela doprinose zdravom rastu biljaka. Uzgoj bijelog luka u uzdignutim gredicama dodatno poboljšava drenažu i smanjuje rizik od bolesti, dok malč od slame osigurava optimalne uslove za rast i razvoj. Ovaj pristup rezultira zdravim jakim biljkama i obilnim urodom bijelog luka
koji je spreman za berbu krajem proljeća ili početkom ljeta. Nadamo se da vam je ovaj video bio koristan i da ćete ostati s nama na našem kanalu i iskoristiti još korisnih savjeta koje svakodnevno sa vama dijelimo. Naš rad podržite lajkom, podijelite video sa prijateljima na društvenim mrežama kako bi i drugi imali koristi od naših savjeta. Uzgajajmo zajedno zdrave i jake otporne biljke.